अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक का आप पर ख़ास करम होगा और आप सब लोग महफूज और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं मिस सादिया नौरीन आज उर्दू के पीरियड में आप सबको चांद किताब के एक सबक कायद-ए-आज़म की याद में की पढ़ाई करवाऊँगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसे अजीम लीडर, रहनुमा और एक ऐसी हस्ती थी कि जिसकी अजीम पुरजोश क़यादत के साए तले तमाम मुसलमान अपने अलग वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हसूल की खातिर इस तरह से सरगर्म हुए कि बरे सग़ीर पाक व हिंद के तमाम दरो दीवार को हिला कर रख दिया। हिंदुओं, अंग्रेज़ों और सिखों के तमाम मज़ालिम को सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त किया, लेकिन उन्होंने अपने अलग वतन के ख्वाब के हसूल को चकनाचूर न होने दिया। ये सब जोश व वलवला और अपने अलग वतन की चाहत किसकी वजह से मुसलमानों के दिलों की जीनत बनी? जी हाँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ऐसी हस्ती थी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने मुसलमानों को एक अलग तशख़्ख़ुस से रूशनास करवाया। उन्होंने मुसलमानों को बताया कि वो हिंदुओं और अंग्रेज़ों से बहुत मुख्तलिफ कौम है। वो एक ऐसी कौम है जो दीन इस्लाम को मानती है और वो उन्हें चाहिए कि वो एक ऐसे मुल्क के हसूल की खातिर अपनी जंग लड़ें जिसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये हो कि वो अपनी इस्लाम के असूलों के मुताबिक उसमें अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। चलिए आप सब लोग अपनी चांद किताब खोल लिए। चांद किताब का सफ़ा नंबर 90 सब लोग खोलें। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सबक है कायद-ए-आज़म की याद में। अब ये जो सबक है एक ऐसे बच्चे ने तहरीर किया है कि जिसके स्कूल के अंदर 14 अगस्त के सिलसिले में एक फंक्शन का मुनक्किद किया गया था और उस 14 अगस्त के फंक्शन में उन्होंने उनके प्रिंसिपल साहब, जो स्कूल के प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने सईद साहब को वहाँ पर मदऊ किया था। अब सईद साहब कौन थे? सईद साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा एक अजीम हस्ती थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी थी और अखबारात में कॉलम भी लिखते थे। सईद साहब माशाल्लाह 90 साल की उम्र के थे, लेकिन उनकी याददाश्त बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा यादें जो थी वो अपनी ताज़ा की उस 14 अगस्त के हवाले से। जो फंक्शन स्कूल में था वहाँ पर उन्होंने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात भी अपने जो थे वो बताए उन्होंने, जिसमें सबसे अहम जो वाक़या था उनकी ज़िंदगी का वो था कायद-ए-आज़म से मुलाकात का वाक़या। वो उन्होंने जब बताना शुरू किया, उन्होंने बताया कि जब वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तालिबे इल्म थे, तो उस वक्त जो कायद-ए-आज़म और उनके साथी थे वो पाकिस्तान बनाने की कोशिश में लगे हुए थे और जो सईद साहब और उनके साथी तुलबा थे वो उस वक्त पढ़ते थे। वो भी चाहते थे कि वो कायद-ए-आज़म का इस मुहिम में, इस तहरीक में साथ दें। सफ़ा नंबर 91 पर देखें। अब उन्होंने बताया कि एक बार 2 नवंबर 1942 के दिन जो कायद-ए-आज़म थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आए। अब जब कायद-ए-आज़म वहाँ पर पहुँचने का बताया गया लोगों को और कायद-ए-आज़म की आमद के बारे में, तो लोगों का इस कदर जमे कफ़ीर वहाँ पर हो गया जमा कि ऐसा हजूम था कि लगता था कि पूरे का पूरा शहर जो है वो कायद-ए-आज़म को लेने आ गया है। कायद-ए-आज़म की जो शख्सियत के बारे में उन्होंने जो बातें बताई वो बहुत ही दिलफरेब और बहुत ही अच्छे अल्फाज का चुनाव उनके लिए किया गया है। यकीनन कायद-ए-आज़म की हस्ती ही ऐसी है कि जिसके बारे में जब इंसान बयान करे तो अल्फाज का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत ही खूबसूरत लगें। अब कायद-ए-आज़म जब रेलगाड़ी से उतरे तो उनकी शख्सियत को देखकर सारे लोग हैरान रह गए। दुबले पतले, लंबे, बावकार और रोबदार शख्सियत के मालिक, साफ़ सुथरे नफीस कपड़े पहने हुए। कायद-ए-आज़म को देखकर लोग अपने जज्बात पर काबू न रख पाए और ज़ोर शोर से उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। कायद-ए-आज़म को उनके जब लोगों का इस कदर हजूम देखा तो उन्होंने भी उनको ये बताया कि आप सब लोग मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान बनाने की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अब सईद साहब जो हैं उन्होंने बताया कि हम लड़कों ने जो है
قائد اعظم کو لے جانے کے لیے جہاں پہ جگہ کا انتظام کیا تھا وہاں پر پہنچنے کے لیے ایک بگی کا انتظام کیا تھا۔ اب ہم لوگوں نے کیا کیا کہ بگی کے جو تھے گھوڑے کھول کر ایک سائڈ پر کر دیے۔ ہم لوگوں میں اس قدر جوش جذبہ پیدا ہو گیا قائد اعظم کی شخصیت کو دیکھ کر کہ ہم اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے۔ ہم لوگوں نے گھوڑوں کو کھول کر ایک سائڈ پر کر دیا اور ان کی بگی کے جو تھے ان کے بگی کے ڈنڈوں کو خود ہاتھ میں تھام لیا۔ ہم سب نوجوانوں نے، ہم سب طلباء نے بگی کو چلانا شروع کر دیا۔ اور وہاں پر سعید صاحب جب یہ بیان کر رہے تھے واقعہ، تو اس وقت بھی ان کا جو چہرہ تھا وہ ان جذبات سے اپنے اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے اس قسم کے جذبات ان کے چہرے سے بیان ہو رہے تھے کہ ان کا چہرہ سرخ و سفید معلوم ہو رہا تھا۔ اب وہاں پر قائد اعظم نے ایک تقریر بھی کی۔ سعید صاحب نے یہ سارا جب واقعہ بتایا تو اس کے بعد آخر میں پھر پرنسپل صاحب جو ہمارے اسکول کے تھے انہوں نے سعید صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اگلا صفحہ دیکھیں، صفحہ نمبر 92۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کو کتابوں کا ایک تحفہ بھی پیش کیا۔ اب سعید صاحب جو تھے وہ ہمارے اسکول کے لیے اپنی کتابوں کا تحفہ خود بھی لائے تھے، اور پھر آخر میں 2 چھوٹے بچوں نے سعید صاحب کو جو ہے وہ پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا، اور ہم سب نے کھڑے ہو کر سعید صاحب کو خدا حافظ کہا۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی قائد اعظم کی یاد میں؟ یقیناً بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس کہانی کو پڑھتے ہوئے بھی، اب چونکہ ہم نے یہ نہ تو یہ سعید صاحب سے خود یہ واقعہ جو ہے بقلم خود تو سنا نہیں ہے، لیکن اس کہانی کو پڑھتے ہوئے بھی میں خود میں ایسے جذبات محسوس کر رہی ہوں کہ جس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اپنے وطن کے لیے بہت ہی محبت، بہت ہی اچھے جذبات محسوس ہو رہے ہیں، اور قائد اعظم کے لیے بہت ہی عقیدت اور احترام کے جذبات، کیونکہ وہی ایک ایسی ہستی تھی کہ جنہوں نے ہمیں ایک الگ وطن میں لا بٹھایا، ورنہ ہم مسلمان آج بھی غلامی کی زنجیروں میں پس رہے ہوتے۔ تو چلیے اب گھر کے کام کی جانب چلتے ہیں۔ گھر کے کام کے طور پر یہاں پر میں نے آپ کو 3 سوالات دیے ہیں جو کہ آپ نے صفحہ نمبر 92 کتاب پر ہی حل کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اسکول میں سعید صاحب کب آئے؟ اب کون سا ایسا موقع تھا جب سعید صاحب کو بلایا گیا؟ تو آپ نے وہ وہاں پر تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سعید صاحب نے کب کا واقعہ سنایا؟ اب یہ واقعہ جو ہے انہوں نے اپنی زندگی کا قائد اعظم کا جو سنایا، یہ کب کا ہے، کس تاریخ کا واقعہ ہے کہ کب یہ سب کچھ ہوا تھا، قائد اعظم تشریف لائے تھے؟ آپ نے وہ تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، یہ واقعہ سناتے ہوئے سعید صاحب کا چہرہ کیوں سرخ ہو رہا تھا؟ یقیناً آپ سب کو ان کے تمام جوابات جو ہیں وہ اچھی طرح سے معلوم ہو چکے ہوں گے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان کے جوابات لکھنے میں کوئی بھی دشواری پیش نہیں آئے گی۔